Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, class 5 मजमून इस्लामियात और सफ़ा नंबर 4. ओके स्टूडेंट, ओपन वर्ड इस्लामियात बुक्स. This is your इस्लामियात बुक, पेज ऑन 4th. यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है हिफ्ज़ुल कुरान, यानी हमें कुरान के हवाले से कुछ आयात दी गई हैं और वो भी तर्जुमे के साथ. तो आज हमने आयतुल कुर्सी के बारे में पढ़ेंगे कि आयतुल कुर्सी किस सूरत की आयत है. कहते हैं कि इसको अजीम आयत भी कहा जाता है. इसमें अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, ज़ात के बारे में और अज़मत के बारे में बयान की गई हैं. ठीक है, तो आज आपका टॉपिक यही है आयतुल कुर्सी, तर्जुमे के साथ ही है. तो यहाँ से आप बुक ओपन करें और पेज नंबर 4 है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तलबा आयतुल कुर्सी ज़बानी याद कर सके. ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये आयतुल कुर्सी पहले आप लोग ज़बानी याद कर लो. ज़बानी याद करने के बाद इसको तर्जुमे के साथ याद कर लें. आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है. इस आयत की बड़ी फजीलत और अज़मत है. इसमें अल्लाह ताला की तौहीद, ज़ात और अज़मत बयान की गई है. कहते हैं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करें. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं, हदीस में भी है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेगा इसके आयतुल कुर्सी पढ़ने से. तो आप भी कोशिश करें क्लास 5 स्टूडेंट्स कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ें. सुबह उठने के बाद जब आप लोग घर से निकलते हो, अब उस टाइम भी आप पढ़ें. सोने से पहले भी आप ये आयतुल कुर्सी और कुल 4 सूरतें भी आप लोग पढ़ सकते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आज आप लोगों को ये आयत पढ़ाऊंगी. ये है कुल एक ही आयत है. ठीक है, सुनी. अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम. दोबारा सुने. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम. ठीक है, अब आप लोग इसकी तर्जुमा सुने. अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, खुदा यानी वो माबूद बरहक है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा हमेशा रहने वाला, उसे न ऊँघ आती है न नींद. खुदा वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं. हमेशा जिंदा रहने वाला, उसे न ऊँघ आती है न नींद. ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना नींद. लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है. जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है. मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु,
سب اسی کا ہے. کس کا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے یعنی کسی کی الا باذنہ سفارش کر سکے؟ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے یعنی کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون. اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کے علم میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے یعنی اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی یعنی وہ علم آسمان والارض اور زمین سب پر حاوی ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا اعلیٰ مرتبہ اور جلیل القدر ہے. جلیل القدر ہے. دوبارہ سنیں. خدا وہ معبود برحق کے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے یعنی کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے سب اسے معلوم ہے. وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے یعنی اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی یعنی وہ علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا اعلیٰ مرتبہ جلیل القدر ہے. اوکے کلاس 5، یہ ہے پیج نمبر 4 اور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت الکرسی. اس کو آپ لوگ اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کو ود ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ لوگ یاد کر لیں. اوکے اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.